الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم حين الصفوف min iqamatis shalah. Luruskan dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampun. Qimis shalah. Salat taraweh 4 rakaat salam dilanjut dengan witir 3 rakaat 1 salam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يؤمنون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يهدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الصلاة. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض واعلموا ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. رب الله أكبر. سبحانه. الله أكبر. الله أكبر. سبحانه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سبحان. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان. الله أكبر. الله أكبر. سبحان. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula. Subhanallah. Salat witir 3 rakaat qiyamus shalah. Allahu akbar. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi ahrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansha illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'adid dzikra. Fadzakkir in nafa'adid dzikra. Subhanallah. Subhanallah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi ahrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansha illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'adid dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du ayyuhal hadirun. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya lan tarawih
ingkang insyaallah dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dumateng kula lan panjenengan sedaya untuk menikmati lezatnya Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Karena belum tentu tahun depan kita akan mengalami Ramadan yang seperti ini. Maka anggaplah ini Ramadan yang terakhir, sehingga kualitas ibadah kita, kualitas puasa kita benar-benar baik sesuai dengan harapan yang dicontohkan kalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah kita juga akan mendapatkan surganipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu azza wa jalla, kullu amal ibnu adamu lahu illa siyam fa innahu li wa ana adzibih. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa semua amal ibadah anak cucu Adam termasuk kula lan panjenengan sedaya niki lahu adalah untuk diri kita masing-masing. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku. Wa ana adzibih, dan aku akan memberikan pahala yang khusus dumateng orang-orang yang berpuasa. Kaum muslimin yang berbahagia, ternyata puasa itu memang bukan juga puasa itu ibadah yang khusus dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh sholat, kados kula lan panjenengan ngaten iki. Ketika kita sholat jelas si fulan fulana mau kemana, apalagi sholatnya berjamaah di masjid, jelas kelihatan bahwa kita akan berangkat sholat, ya, sholat isya, sholat raweh dan sholat yang lainnya, apalagi sholat id, ya, semua orang tahu, diketahui oleh orang lain. Haji juga demikian, ya, apalagi haji. Mungkin orang satu desa bahkan satu kecamatan setahun yang akan datang berangkat haji sudah diketahui. Banyak yang meminta doa dan banyak yang mendoakan, ya, ini kelihatan. Termasuk sodakoh juga. Sodakoh kelihatan, ya. Masjid ini berdiri berkat infak sodakoh dari si fulan, fulana dan lain sebagainya, diketahui. Namun puasa yang tahu adalah hanya diri kita masing-masing kali Allah Subhanahu wa taala. Karanten secara visual mboten ketinggal, ya. Enggak kelihatan. Kita yang berpuasa, ya, dibikin supaya tegar, enggak kelihatan berpuasa. Justru sebaliknya, ya. Orang-orang yang tidak berpuasa malah seolah-olah lemes, ya. Nek awan-awan lemes men ketok puasa, ya. Padahal, ya, niki dereng karena nopo? Ramadan biasanya puasa pertama, kedua, ketiga itu masih sepi. Nanti mulai 10 ke atas biasanya pasar-pasar itu banyak pasar ceker, nggih. Nah, makanya apa? Karena ditutupi raine tok sing ketok cekere tok, ya. Kakinya yang kelihatan makan dengan santainya. Begitu keluar dilap enggak kelihatan puasa. Ini ibadah. Fa innahu li. Puasa itu khusus yang tahu diri kita masing-masing dan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita yang puasa juga. Apakah kita puasa itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala atau puasanya hanya mengharapkan
pengen dipuji oleh orang lain. Ya. Yang tahu siapa? Diri kita masing-masing kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di selanjutnya, ya, wasyamu junnatun. Puasa itu merupakan perisai, tameng, ya, tameng untuk kita berbuat kesalahan-kesalahan. Kita dilatih untuk berbuat sabar, ya, sehingga ketika kita berpuasa, semua perbuatan-perbuatan jelek ini atau tercela ini akan terjaga karena kita menjaga kualitas puasa kita. Maka puasa itu bisa disebut dengan tameng junnatun. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Maka ketika bulan puasa itu datang hadir, ya, kita berpuasa, fala yarfus, hendaklah kita jangan berkata kotor, ya. Wala yashab, dan janganlah kita bertengkar, menjaga perbuatan-perbuatan yang tercela, ya. Kita berusaha mengerem, ya, ucapan-ucapan kita yang jelek yang tidak ada manfaatnya kita kendalikan, ya. Nah, kita berusaha untuk berbuat baik untuk sesama manusia, ya. Juga demikian, ya. Fa in sabbahu ahadahum au qatalahu falyakul inni shaimun. Dan andai kata ada orang di sekeliling kita, di sekitar kita, saudara kita, teman kita, mencela kita ketika kita sedang berpuasa, bahkan mengejak berkelahi, maka hendaklah kita ucapkan inni shaimun, aku lagi berpuasa. Ya. Kalimat inni shaimun sudah tidak usah diteruskan, aku sedang berpuasa, sudah. Jangan ditambahi, aku sedang puasa, engkau nek mari buka puasa, ayo gelut, podo ae, sami mawon, ya. Menahan diri kita dalam perbuatan tercela, mencela ataupun menjelek-jelekan orang lain inilah. Kaum muslimin sidang jamaah salat isya lan tarawih ingkang dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala, emang perkataan kotor, ngerasani orang, ngentit ketika kita dagang, perbuatan-perbuatan itu tidak membatalkan puasa, namun akan mengurangi pahala puasa, ya. Maka ketika kita berpuasa sudah dicontohkan kalian Allah, kalian Rasulullah SAW, supaya kita mengendalikan mulutnya, mengendalikan kakinya, pendengarannya, tangannya, supaya semua dikendalikan dalam diri kita, nafsu kita, supaya berbuat baik, ya. Maka tidak akan mengurangi pahala puasa. Inilah contoh-contoh puasa yang baik, sehingga dalam hadis lain disebutkan betapa banyaknya orang-orang yang berpuasa tidak akan mendapatkan puasanya karena hal-hal tersebut itu, ya, cuman hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah di awal Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan, kita koreksi diri kita masing-masing, termasuk saya pribadi, kualitas ibadah kita supaya baik, terutama puasa kita, sehingga puasa kita dinilai baik kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika puasa ini betul-betul dinilai baik kali Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan mulutnya orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa, ya, kata Allah itu masih lebih harum, lebih wangi daripada baunya minyak kasturi, ya. Lahulufum fami adyabu indallahi mirrihil misk. Dan bau mulutnya orang yang berpuasa itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada minyak kasturi, ya.
Walis-shaimi farhatani yafrahuhuma, dan orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan, ya. Yang pertama, ida aftara fariha bi fitrihi. Ketika orang berpuasa itu berbuka puasa, maka dia akan bangga, merasa senang dengan buka puasanya itu, ya. Fa idza laqiya indallahi fariha bisaumihi. Maka ketika orang yang berpuasa itu menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, maka orang itu akan bangga dengan puasanya. Bahkan puasa itu, ya, ahli puasa itu nanti di surga akan mendapatkan pintu khusus. Ya, di surga itu ada satu pintu khusus namanya Babur Rayyan. Pintu Rayyan itu pintunya semua yang masuk situ adalah para ahli puasa. Maka ketika para ahli puasa itu sudah habis, sudah tidak ada lagi, pintu itu dikunci rapat-rapat sehingga tidak ada yang masuk lagi. Bahkan dalam hadis lain, satu hari puasa kita, kalau puasa kita baik sesuai dengan yang dicontohkan kalian Rasulullah SAW, mengendalikan nafsunya, tidak berkata kotor, tidak mencela orang, tidak ngerasani orang, berbuat baik semuanya, dan kita selalu sabar, ya, maka puasa kita satu hari puasa, ya, pahalanya tidak lain adalah Allah akan menjauhkan wajah kita dari panasnya api neraka selama 70 musim, 70 tahun. Satu hari kita dijauhkan jauhnya antara api neraka dengan wajah kita 70 tahun. Kalau 1 bulan kalikan 30, ya, sehingga kita semakin jauh dari siksa api neraka Allah, dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga pun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, milo saking menika kesempatan ini monggo kita maksimalkan kualitas takwa kita, kualitas ibadah kita tingkatkan, ya. Tidak hanya kuantitas kita, ya. Biasanya Ramadan kuantitas yang ditingkatkan, sholat taraweh bareng-bareng guyub rukun, tapi setelah Ramadan hilang puasanya, kualitasnya tidak ada sama sekali. Maka kita usahakan di samping kuantitas ibadah kita tingkatkan, kualitas ibadah kita juga kita tingkatkan, sehingga betul kelak sebagai harapan kita adalah husnul khotimah, akhir perjalanan hidup kita baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, andai kata kita mendapatkan husnul khotimah, ya, akhir perjalanan hidup kita baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menggapai surganipun Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Ramadan ini, sehingga kita akan menggapai surganipun Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.